नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं आपण सामना को आसपे जाऊँगी जे कौन से गुरुत्वपूर्ण विषय आपण माने समस्त जानी सारी डुप्लिकेट जगन्नाथ धाम बोली ममता बनर्जी कहते आ जगन्नाथ धाम नामकरण करको नहीं एबे जगन्नाथ को भक्त मान मनरे कौटी ना कौटी कष्ट देछि। कहीं ममता बनर्जी जगन्नाथ धाम देले आईन बाट कौन सतरे कौन जगन्नाथ धाम लिखिपारे कि आपण मैंने समस्ते जानी जगन्नाथ मंदिर सबु जगह प्रतिष्ठा कर जाए। खाली ओडिशा नुह खाली भारत नुह भारत बाहर आपण अमेरिका जातु जर्मनी जातु विभिन्न देश रे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कर ओडिशार 4.5 कोटी लोकों भितर कौटी ना कौटी लोक मैंने देश विदेश बाहर रोचंती से माने भी जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करुचंती। जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करबा भूल नुह कि जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करने क्या मना करा जाए नहीं। कहीं विरोध करा जाउची ममता बनर्जी को आपण माने समस्त जानी चलथिबे। जगन्नाथ धाम समस्ते जानिचंती 4टी धाम भितर जगन्नाथ धाम गोटे। जगन्नाथ धाम रो नामकरण ममता बनर्जी जो दीघारे जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कले ताहा साधारण लोक जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ सेनार सबु कर्मकर्ता को सहजरे ग्रहण करि परना जे हठात ये विवाद आसिला हठात ये विवाद उपरे विवाद चली आ सरकार कौन पे दृष्टि दौना भितर जतबेले आमर बड़ ठाकुर जगन्नाथ को अपमान करा जाउची जगन्नाथ को बारंबार व्यवहार करा जाउची निजर पॉलिटिकल फेस वैल्यू बढ़ावा आपण जानिथिबे 2024 निर्वाचन बीजेडी रो शेष निर्वाचन थिला जे जगन्नाथ को नहीं राजनीति करे तार काल शेष हो जाए बोली आपण माने समस्त जानिचंती। काहेकि ना बिजु जनता दल जगन्नाथ ट्रॉली करी सबु जगह चाउल मागुले किंतु जतेबेले आपण जानिचंती जगन्नाथ मंदिर को नहीं जतेबेले जो लोक भी राजनीति करे तार राजनीति संसार में मिसी जाए माटी सहित मिसी जाए। ताहा ममता बनर्जी जानिबा दरकार जे ठाकुर को नहीं राजनीति करवा बंद कर दियंतु। जे से घटना भितर विभिन्न समय बंगलार भाषण दौरान ममता बनर्जी भावुंट हे तो से बंगला भाषाटा ओडिया लोक मैंने बुझीपारे ना जानी रखा दरकार। बेंगली भाषा और ओडिया भाषा दुईटा पाखापाखि बहुत मिसी जाए। बेंगली लोक ओडिया कथा बुझीपारंतु ओडिया लोक बेंगली कथा किछि किछि बुझीपारंती क्वचित। तो जितेबाला बेंगली ने भाषण दौरान माननीय मुख्यमंत्री जानिबा दरकार जे कौन अभिभाषण रखुचंती। आमर दईतापति को जितेबाला 2 दिनिया चेरा करागला पचरा उचरा करागला सी भी बहुत बड़ बड़ भाषण मारुले बंगाली रे ओडिशारू निम काठ चोरी करवा आउ दीघारे बड़ बड़ भाषण मारिबा आमर दईतापतिंकर सबू मुखा खुलीगला। मासे पर्यंत तांको जगन्नाथ मंदिर रू बंद करा जायछि। जगन्नाथ मंदिर भीतर को जाई परिबे नाही। कहीं घटना जे कहीं जाई परिबे नहीं। गोटे हिंदू धर्मर समस्त को जगन्नाथ मंदिर भीतर को जीवार अधिकार समान अधिकार रही। जगन्नाथ मंदिर भीतर को जीवाई हिंदू धर्म रे काहाकू मना करा जाए नहीं किंतु एटा गोटे दैतापति को दंड बोली जानी नियंतु। काली जतेबेले जगन्नाथ सेनार सबु कर्मकर्ता माने जाइकी मिसिथिले गवर्नर को राज्यपाल को भेटिथिले कौन चिट्ठी लिखिथिले कौन तांकू कहिथिले दाबी कौन जनैथिले आम सहित जोड़ी होउचंती जगन्नाथ सेनार सभापति पिकू पट्टनायक तांको सह आलोचना करबा। पिकू बाबू जोड़ी होइचंती। पिकू बाबू जानिया पे चाहिबी जे जगन्नाथ धाम आमे पुरी को बुझौची सेतेबेले एबे ममता बनर्जी कहउचंती दीघा होची जगन्नाथ धाम कौन आपण को रहइबो उत्तर। ममता बनर्जी को आपण पचारतु ये 4 धाम रो तात्पर्य माने बड़ विनम्रतार सहित कहया कथा महाप्रभु तपस्या करती बद्रीनाथ रे स्नान करती रामनाथ रामेश्वरम रे एवं खाती पुरी रे
ଏବଂ ଶୁଅନ୍ତି ଯାଇକିରି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୀଘାରେ କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପଚରା ଆଉ। ତାପରେ ଆମ ସରକାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ, କାଲି ଇସ୍କନ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ମମତା ଉପରେ ଯେ ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗରୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟାକୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବେ। କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଗଲା ଇସ୍କନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ସରକାର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଇସ୍କନ ନା ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ନା ଧାମ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର କରି ଦିଆଗଲାନି ଇସ୍କନକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି ଧାମ କରିକି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା କଣ କାଠ ହେଇଯିବ। ମମତା ଯୋଉ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ମତେ କାଠ ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୋ ବାଇରେ 3ଟା ନିମ୍ବ ଗଛ, ମୋର ବେଙ୍ଗଲରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ତୋର ତୀର୍ଥଗୁରୁ, ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିର କରିଥିଲୁ ରାଜେଶ ଦୈତାପତି, ସେ ଦାରୁ ଚୋର ବୋଲି ଏବଂ ମିଛ ଧାମ ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଏଥିରୁ କଣ ଜଣା ପଡିଲା ମମତା? ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ଦାରୁ, ତୋର ମନ୍ଦିର ଚୋରି, ତୁ ନିଜ ଚୋର, ତୋର ଧର୍ମ ଚୋର, ତୋର ଧାମ ଚୋର, ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚୋରଣୀ ହେଲୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଟିକେ ରଖିବି ଯେ ଆମର ଓଡିଶାର ସେ ଦୈତାପତି ଯଦି ଏମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲୀର ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦବ କିଏ କଥା? ଜୀବନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ କଷ୍ଟ ନ ହଉଥିଲେ ଲଢେଇ କାହିଁ ହଉଥାନ୍ତା ଏତେ ଶତ୍ରୁତା କରି କାହା ସହିତ? ପଇସା ପାଇଁ ଏମାନେ ଧର୍ମକୁ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ମାନେ ଜାନ ଆମର, ଶାନ ଆମର, ମାନ ଆମର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତି ଓଡିଆର ହୃଦୟ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ, ଆମର ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବା ଆମ ମାଲିକ ଉପରେ ବା ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ଉପରେ ବା ଆମ ବାପା ଉପରେ କି ମୋ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ନ ଲଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ଯୋଉମାନେ ଜାରଜ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚୋର ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କାଲି ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ, କଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଉ କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଲଢେଇରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହବ। ଆକୁ ମୋଟେ ଆପଣ କାହାକୁ କଥା କହିଦେଲେ ହବନି, ଇଏ ଦେଇଦେଲେ ହବନି। ଏଟା ଲଢେଇ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏ ଲଢେଇଟା ଜାରି ରହିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହାକି ଏବେ ଆମର ଫୋନ କଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ଆପଣ ଜାତି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଇଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ଜାତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ଭଗବାନକୁ ବି ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆଗକୁ ବାହାରିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଗକୁ ବାହାରିଲେଣି, କାହିଁକି ଆମର ମୌଡ଼ମୁଣି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରିଛନ୍ତି? ନାମକରଣ କେମିତି ଦେଲେ? ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଲା? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ବାହାରିଲେଣି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ, ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭାବେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ଖାଲି ଆମ ଦେଶରୁ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ସି ବିଚ୍ର ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କଲେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁରୀକୁ ସେତିକି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୀକୁ ସେତିକି ସଜେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସରକାରକୁ। ଏତିକି ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା କେତେ ବିଫଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିବ, କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।